Right. Alright, mga yung hapon na tanan og sa tanan nga viewers, sa tanan nga supporters og karon mga idol is gusto ra ko magpasalamat kaninyo nga niabot na ta karon og 2K plus subscriber sa ating YouTube channel og daghan yung salamat. Grabe. 1 year na po. 1 year na karong adlaw ang YouTube sukad sa pagbuhat sa akong channel. Daghan nga salamat. Labi na sa tanan nga supporters, tanan nga ni subscribe sa akong channel, daghan nga salamat. O grabe. Nagpasalamat gyud ko kaninyo tungod sa niabot og 2K plus subscriber na ako ang YouTube channel ug sa akong Facebook page 3K plus followers na tayo. Daghan nga salamat mga idol. Shout out sa tanan nga mga supporters nako og labi na karon nga init kayong panahon, magamping ta pirmi og unta nga kung mulakaw man ta magdala tag payong or magdalag tubig. Grabe. Bisan pa og wala pa ta ma-monetize pero naningkamot gyapon ko og nagpadayon pa gyapon akong pag-upload sa mga short video, mga long video og kanirang Oh no! grabe nita. Dire ra ko nako tapuson akong video og nagpasalamat ako usbon ko daghan gyud salamat sa tanan nga suporta kanako og sa tanan nga subscriber, sa tanang viewers daghan gyud salamat. 2K plus subscriber daghan gyud salamat og sa YouTube channel, sa Facebook page nako 3K plus daghan gyud salamat sa solid followers. Thank you and God bless sa natong tanan og amping ta. I put my armor on, I'll show you that I